There's a heart desire. And we're not ashamed to talk about you, but more so to worship you. You are good shepherd. Ankamika Gwankuni home. Namirai wasano so. Ankamika Gwankuni home. Namirai wasano so. Now jai wonyina now bashi shame oh wonderful God Nimira Jesus oh wonderful God Nimira Jesus now jai wonyina Yema obibia akwaba edeba ye platform so nyankopon enhira na ye di free osoro ede ebre obibia echia obibia ye da wo nyankopon so ase se enenso odi sa akwanya we ede amaye enye nipa nyina na enya sa akwanya we na menu mi ni ye wo nyankopon de enne ede adom ye odi enne ede ache menu mi no a na nyame na dom ni na humobro so alakwa ena menu mi no eda so etiasie chamai ni ma wakwa ba enne wabo adwuma pa nyankopon nhira man of God nyankopon nhira pa eda wo nyankopon ase pa yeda wo nyankopon ase se nipa bibiri ene omofirimu yeden eko na menu mi no die eda so etiase a na wo nyankopon na dom wo nyankopon na humobro so ena menu mi no yeda so eti ase ene menu mi no yebesua ade bi anase yebesua adesua bi ya to ne din se the prodigal son oba de sefo no we ene ye adesua onyankopon de atom makoma so se menu mi no yenye den ye meche minim se asem no nkwa wie na wa yinhira na me so ma yinhira amen se oba so na wa share program no na wa ma wunua so anya bi se de be ya nkwa de asem no ebekọ babibia nyankopon nhira me ya me chamai nyankopon nhira o ba adwuma o Germany nyankopon nhira o pa nyankopon nhira the prodigal son the prodigal son or prodigal daughter amen nyankopon nhira yen ye bo mpaye osoro ne yabankese ene anwumire so o ma ye de waseda na wayeye e de mawutin ye da wase e wo nhwe so pa wa hoodin utumi ne wo bambo e dade wo de aboyen wo dade wo hyirense owia ura na papa animonyam ahyene wo yen so saa animonyam ne bi aso yo no maso ene atiefo nyina so a dade gina omuna mu e de waseda na wayeye nyina e de mawudin anwumire so papa be fa dwumadie nyina no mu akoma biara e hye wonsa akomaden ne obo akoma biara ene ye de wasam ebubu e wo Yesu Kristo di mo Ewurade ma asama ebe nkogu asase pamu na enso mboho bebre ye jiwudi se ewurade obeye na wa ye nso ye da wase se wadi hina mayen e wo Yesu Kristo di mo amen yo nyankopon enhyira yen se de midi kan e kan yen se ene me no mi no adesua ye besua ya to ne din se the prodigal son oba de sefo no amen oba de sefo no me no be ya adwen anani pa bebre ebeka se wate sa story ana wate asemi bi wate bi pen nanso ene wo nyankopon be ma yinyansa afoforo na wo be ma yinimdie afoforo na wo bete twara asem so asiye manfiri so enko hyew hoden na so asem no mu na ebeboa wo na wo nyankopon so atutu anamo asiye na wuwu achi no onyakonta papa bi ayeden abu ade akire ye nyankopon onyankopon inhyiraye ye hwe yasem no e wo Luke chapter 15 verse number 11 yebeko ne kakra Luke chapter 15 verse number 11 to verse number 24 Luke 15 11 to 24 Luke asempa etire dunum
yimu dubakon ekosi aduonu enan ene ye kenkanfo no bibinti wantumi ama ene me worship no bibinti wantumi ama nyame boa na suk na Yesu Kristo ama mo bete ne kan Nyankopon prepare ne wo ba bi pa Nyankopon hira mo pa afi yentie Onyankopon asem Luke chapter 15 verse number 11 yentie onyame asem wose na wose onipa bi wo mabari mabanu na won mu akuma no ka kire na agya se agya fa ahode a ebeye me dia no mame na woche na setene mu ma won na ani dabi na oba akuma no boaboa ne nyina ano na wotu kwan ko achirichi asase bi so eho na okobo akohwie se na hode nyina amen yemfasi ana ehwe ade bi wose papa bi etena ase a na wo ema bari mamienu ekuma ani panin na kuma no eba ne papa nchen ebe ka kire ne se agya fa die uwu a anase masetena mu achefa a uwu a ebe ye me dia no fa me die ye den ema me na papa yi ampopo ne ti wo che agapade ne mu mienu de abofra no de ye den edema no na Bible say abofra no je ne nsaka agapade no otu kwan kwa achirichiri efa baabi okwo achirichiri asase bi so na ho na abofra yi adidie wonya ye de kobo akohwibra we na me no mienu ye bedi nkomo wo so wotu kwan den eko achirichiri baabi na yemi se ho se enti edie ba ade ana ade enti na mira abofra we eka kire na gya se agya che agapade ne mu mienu die ebe ye media no chemu na fa me che fa ma na papa no antimi anka abofra no anim na emu papa no ye hwe han che agapade ne mu mienu de abofra no de ema no ade enti ya papa na ye bahyebone ana die benti ya papa no ye den che agapade ne mu mienu die enti ane se ye kare sa parable we anase ye kare asemfo a Kristo nam asempa yi so ama menyubie ni yate ya papa ye no ne suban egina ho ema Kristo ana egina ho ma Nyankopon eye menubie nu anka be ka se abofra no wahihye senka papa no nye den engu papa because me nwu ye adenti na menche magapade mu emfa ha o chefa ne den ema wo enti ye de papa ne suban egina ho de ma Nyankopon ye de papa ne suban egina ho ema Nyankopon. Amen. Enti no papa ne ye den eche ne japade mu mienu na wode fa ma abofra kuma yi na abofra ne ye den etu kwan ekọ achirichiri sei na etie menu mienu abofra yi so egina ho de ma fele ayode sen the tax collector anase ndebonyefo ewo Luke chapter 15 verse number 1 wa say na togefo ne ndebonyefo no so nyina twiben no se walibetie no amen enti ye de abofra kuma yi egina ho de ma adebonyefo ena ye de papa yi egina ho ma as a Kristo anase as God anase Nyankopon esa se suna na ekita papa no sa su na ye den ekita Nyankopon enti wo kare what say Deuteronomy Deuteronomy chapter 30 verse number 19 was so Nyankopon de enkwa ene nnome ana ewuo de asi nipa yanimu enti was so nipa hwem na yidi a wo ye den ope enti papa yi de enkwa edi owuo den edisi abofra no anim na abofra no ye den etwisu owuo enti amna abofra no nsaka na japade no Bible so otu kwa ye den ekọ achirichiri eho na okọ se no okọ na kohwibra enti ohwe Genesis chapter 3 verse number 6 ya Onyankopon edi nipa ye den ekosi etie Garden of Eden wodi nipa ehye bi japade nyina ye den ehye nipa ensa wodi wiase mu niam nyina ye den ehye nipa ensa se nipa nye den ehwe so nipa nye den endi so enti no enam se nipa anhu nhweso a ana ajapade mu duru a Onyankopon de ye den edi hye nipa ensa enti no efiri nipa ensa na nipa mpese obi ye den e control no nyame control no nyame di nipa so na nipa pese ono aye den edi ne ho so nipa empenhye so sana abofre na tie abofre ti na janchan abofre yi empenhye so abofre yi mpe control abofre mpese mre biara ye gire ekekere no enti ono atu kwan ekọ asase bi so se ono a ekobo na brabo enfie dudu a papa yi fa kwan so epe na japade nyina ohawo ni bre ohawo ni amane nyina la abofra yi yeden agi ajapade ne yeden ekose no yenhwe enfie dudu a Onyankopon de bo soro ne asase epo ni de wo nyina pa kyem mfa nkyene epo ni de wo
na yenhwe kwan a onipa edesani amu babia onyankopon di nipa ye den ekosiye na mom na nipa pese wodi ono ane ho so na nipa pese wo control ono ane ho eniti Bible say emra aboa no ye den eba Garden of Eden no obedada nipa na position ya onyankopon di nipa dua he no nipa ampene so enti aboa me ka kire nipa se enye wuo na mo be den mo be wu na mo mudi a mo be yese nyankopon na mani be den ebebue na nipa pese wo yese nyankopon na nipa pese wo yese onyankopon nipa pese na nu ye den ebue ti se onyankopon eni ti nipa ye den efiri sa position no sa na abofa we ni suma etie abofa yi pese wo de ne ho o pese wo yese neja eni ti wo ji sika no na wo koi ho na abrantie ye den ekobo na ko hwibra when abrantie edi nipa odi okodre ho ko bom akohwifo ekọ disco epema ewiensa ede se na brabo Bible si okọ akirichiri enti ye ka sa amana kosi se emra nipa obeye bone no woni onyankopon ntam ye den ete ayonkofa eda woni onyankopon ntam no emu ye den emuti enti ayonkofa na eda abofra yi ani naja ntam no emu ye den emuti odo ni ayonkofa relationship na wo naja entem ani abofra ntem no emotie sa na Bible say emra Adam ni Eve ede aduaban bi ka o mano no o mini onyankopon ayonkofa na eda o ntem no emu ye den emotie ye kwa titiri ye separate ye ho ye den afiri nyankopon mo enti Bible say emra nyankopon ba Garden of Eden no wo frɛ sɛ Adam wo hen wo say ja emra mete won kan mi suroye enti me de mo ho ye den akohunta sanetie se bone ba nipa ho a se bone eba nipa ho a woni nyankopon ntam ye den etete odone ayonkofa eda woni nyankopon ntam no emu ye den emu tete enti abofra yi na japade no Bible si wokọ asase bi so wokọ akirichiri ehọ na hokọ na kohwibra ese na japade nyina na emfie dudu apapa na ede ye na japade emfie dudu apapa na de bo na brabo nyina na abofra yi tie japade no ye den ekose no Bible si onyankopon de nansia ne bo soro ne asase epone ye wo mu nyina na ene onyankopon ani so no so se dakoro ye nanisu emfi apem enti ye mi sa ye ho se dakoro ye onyankopon ani so mfi apem a ene ye mi se how many years ene onyankopon de bo soro ne asase how many years na onyankopon adi bo nipa na so nipa ambu ajapade ana investment ya onyankopon ye wo nipa mu nipa ambu sa bibere no na nipa pese wo de ne ho nipa pese ono adi ne ho so wo control ne ho eni ti wo firi wo nyame akwan so den ekoye bone na o pese wo yese onyankopon o pese oni nyankopon ye den eyepe abofre yi eche na japade position na onyankopon ana papa yi de ne bayi adua ana babi ana papa yi epese wo de ne ba no ye den ekodu no abofra ra nye den ambu abofra no pese wo di ne ho so na mom yenhwe verse number 14 no wo say ya kenkan fi Luke chapter 15 ya duru 14 no wose na wo wie ni nyina ahwere no ekom kase bi ba asase no so na efiri ase hia no na wode ne ho kodane asase no so ho honi bi na wo ma no ko nimfuo mu ko hwe mprako na ne kondo se wode ensamono mprako ni die no bi ehye na mfuno mu ma na nso obiara ama no yehwe obi ana wo ye ohene prekope obi ana ye gege ne so obi ana wo nkoa ehye na ase ana omo ye den omo som no said ye wo carry First Peter chapter 2 verse number 9 now Bible say minu mi ye ya de hye ye ya man konkon ye wo man asafu kuho say na wonyakopon bo nipa wonyakopon tiri me po ne say kaminu mi ye be ya ade hye wonyame tiri me po a wode bo nipa say nka nipa nye den empere ye wonyankopon sa no adwuma ye ya de hye perekope nanso bone a nipa ambuo suro ne ani di nipa amfa ma nyankopon tini ye be ye nkoa eni ti Bible say abofre yi na japade no afi wo hwere sa japade no nyina na wo de no ko bon krom hofo ni bi na ye employ no ye de ne hye adwuma bi mu se won ko hwe mprako so na Bible so ono na nka wo ye de hye na ka ye noa na ya fere na ya set ni table na ya to no pon se wo medidi no afei o pese ko de prako aduane mpo ye dem e kana no na nso onya bi na wadi menu ye na ya de hye adehye mu na Kristo ma ye den ye de ye ho mboja bi ye den ekasa ma ye nanso bone nti enne menum ye ya beye nkoa ade ama bone ya ye nkoa ade ama bonsam nti bonsam ne na kora de ne wiase mu niema na den e control nipa
ene boninti ene obi de ho akɔhye humanity mu ɔkɔtizim mu ene ɔda wonye de ona ene de obedi mpo osuro de benti ya onde ne ho yama ne rules and regulations say aduane we manfa wonsa nka aduane ye fa wonsa ka embra ye hye wo mo sa wo mo na no ene omo ye de omo da ene nipa de ne ho biem ene bone ato nipa position ya onyankopon de nipa duae no ene bone abeyi nipa afiri sa position no abofra yi ne papa prepare baby ye de ma ne dini si baby papa na nipa ye de esom no na nso o ka kire na ja se meja hye japade no mu na fa me de ma me manyini metimi ya control me ho enti nipa hunu no ho se wanyini nipa hunu no ho se opese wo ye nyankopon enti wogi ajapade no na wokose no na Bible say papa yi abrantie yi de ne ho ko bon krom hofo afem prako aduane mpo onya bi na waye dem wadi yenhwe the 1 Peter chapter 2 verse 9 na ka kire wo se me no bi ye ade hye ye o mai konkon wo hene asafoku a onyankopon yi yen ye di ade na nso ene yenhwe nipa ya wieye yenhwe nipa yen hyebere ene nipa ebo adam ene mofra ewu ene hwe nipa omobo adam ni nyina eye bone because Bible say emra adam de ne nsaka aduaba no na nipa na ho so no na wo yede na wo dadeja enti obi biara ene wote bone mu wote ekohwibira mu wote nsam no mu adwamammo mu no wo dadeja e wo nyankopon ani so wo dadeja e wo nyankopon ani so wo sa nipa ne ne onyankopon to ne nsa yede efere wo sa nipa na onyankopon to ne nsa efere Bible will say sa aborantie ni nua pani ni so no ye dini gina ho said ayi Pharisee ne akyerɛkyerɛfo no we can Luke chapter 15 verse number 2 now was in a Pharisee ne akyerɛfo no nyinwi na waka say we ji anebonyefo na wone wonye den edidi Bible will say emra abofra yi yonu no ho na we den wo sign achi eba na jafie no ni nua pani no ye den anwinwi ye adenti na we age ajabade no wakose no na me papa asa na ye den age na tum enti ye abofra we ni nua pani no egina ho as the Pharisee anasa atwerefo nanka wonu ya yira unu assign achi aye den aba aden nanka wani nye den enji ene wo kristoni a wo fra ho se kristoni a wo te asafo bi mu ene wonu ya ekoso a na ye wo ya ene wonu ya ekoso onyankopon apagya wo bi ana onyame hira wo bi mpo na woto na wo nyinyi na ye wo ya anso wo fra ho se child of God wo fra ho se kristoni hwe wa brabo ne kwan a wo nam so hwe suban a wo danadi emra wa pon asode hwe suban a wo danadi emra wo hya wo nko a wo fie suban be na ye den ekoso wo ho say na nipa sinkunu wo fa what is abrantie na wogie ni papa japade ko say no na wo say afei empra ko aduane mpo papa yi anaka wo ye ode hia anaka ye som no afei die wode be ko na no mpo na edin ma no onyankopon bo me no mi say ya de hie na nso bone a nipa ambu ne hwenti adwaman a nipa ambu ne hwenti atoro ne nada ne nkontompo sam ne asisi nipa amu ne hwenti ene me no mi ya be ye nkoa e de ama bone ya be ye nkoa e de ama bonsam enti bonsam ne mu akono ne wiase mu akono de na me no mi ye di akire sorry to say one say woto na wokobo opane no ene woto no ye den airpro wa adwe ne say we wise you are wiser than God enti wo pesa wo challenge Nyankopon say Nyankopon ambo wiye wonu da tie na wo dia keka wani mu no afi wonu say ene woni padua nyina asesa enti se ne wanye makeup a wontimi nante de benti ha wo di makeup ase wani natural body na wo Nyankopon di bo no ene wase no won se ne wo bo hwire ni nyina awu o mo hwire nyina ye den awu de benti ha wo di artificial wine ade akata natural wine so de wo Nyankopon bo wo siesie wo di ma wo no wo so wo mpe enti wo di bo hwire fofora akata so enti the natural wine na ye den awu enti wontimi ja artificial nails ne shedda de benti ya wani megu ase enne nipa position a Nyankopon di nipa duaye no nipa empe bie ena asofofo so mpamu nye den enka because one kan okra nye den enkere because o kan okra kere wa o meto correction ni biem wo se Nyankopon puppet na ya hihye ye mo wire sa baifo na o di gina puppet to nyom hihye ne mo wire wa hihye nani e di gina puppet to nyom na Nyankopon abufuo den bamo so asofofo amoto a mon kan ekoro sofo maame na wa hye ne wig na wa hye ne mo wire na wa kan na ato so na wa te puppet so na so sofo nye den enkan okoro emfa nche no nti se sofo maame mpo yese ya se sofo mpo agya ni kuna ene ansode ba so ye den may God have mercy on us
asɔfofoɔ no ɛnɛ ma tɔn nɔkorɛ baabo si tɔn nɔkorɛ na emu ma ntɔn nɔkorɛ no ɛnɛ ya tɔn nɔkorɛ ɛde akɔgye atorɔ nti nada ɛna yɛdi ko asɔfo mma nada ne atorɔ sɛm ɛna yɛdi ko asɔfo mma Nyankopɔn hu yɛmɔbɔ yɛtoa so verse number 18 verse number 17 wɔ se na nipa a ne ho soɔ no wɔka sɛ mpaafo ahen na magya enie a wonya aduane ma ne mboro soɔ na me de ɛkɔm lekum yi mɛsɔre makɔ magya nkyɛn na masene sɛ agya mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wofrɛ me sɛ ɔbabio na yɛ me sɛ wampaafoɔ no mu baako ɛne wɔ Nyankopɔn ba ɛbɛsɔre obi a wahwe aseɛ obi a ne Nyankopɔn wonti Nyankopɔn ne biem sɛ na wobɛsɔre firi wakwan bɔne mu na wabie wakoma mu aka kyerɛ Nyankopɔn sɛ agya mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne a ɛne wɔ Nyankopɔn bɛhunu mmɔbɔ hwɛ sɛdeɛ afɛɛse na wɔyɛ den na wositiɛ hwɛ sɛdeɛ afɛɛse na wositiɛ wokala Adisɛm chapter 2 and Revelation chapter 2 verse number 5 a wɔse kae baabi a wofi yɛ den ahwe ase na sɔre menua abɔfra yi hunu sɛ ne nagya fie no na wɔwɔ tenabea pii ne nagya fie no na nipa yɛ den ɛsom no nagya fie na aduane yɛ den abu so de ama no nanso ɔrejɛti ne nyinaa yɛ den ɛsɛ ɔno a ɛkɔbɔ na brabɔ ɔno a ɛkɔtutu na nam ho enti baabo si n'ani yɛ den ɛsan baa ne ho so na obisa ne ho sɛ enti mpaafo ahen ɛna magya ɛnie aduane bɛn na mepɛ di a menya bi ndi ɛwɔ magya fie mɛsan makɔ magya nkyɛn Kristo ni a na wahye ase mini odi bonyani a wode wadwen sɛ Onyankopɔn ntimi mfa wo bɔne nkyɛw na woda so da wo bɔne mu Onyankopɔn kasa kyerɛ wo tuufo ka asɛm bi kyerɛ wo sɛ na wobɛma w'ani aba wo ho so na wase wakoma mu na waka kyerɛ Onyankopɔn sɛ agya hunu mi mmɔbɔ na mayɛ ɔsoro ne w'ani bɔne a ɛne Onyankopɔn bɛhunu wo mmɔbɔ Onyankopɔn bɛyɛ den ɛbɛhunu wo mmɔbɔ abɔfra yi anu no ho sɛ wonna minu bi ye bebubu yakoma na ya ma yakoma apɛkyɛ na aso Nyankopɔn asɛm ni aka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade ayɛ wo bɔne a onyame bɛhu yɛ mɔbɔ mama yɛmfa yɛndi agoro Nyankopɔn atemmuo ho mama yɛndi agoro Nyankopɔn atemmuo ho dakoro pɛ wani mra ho so no na rapture yɛ den asi ɛsɛ sɛ rapture it sɛ me bɔ mani kɛ there is no mercy after rapture there is no mercy again say you say Yesu Kristo esensan na wɔsoro ɛwɔ n'anim onyamu a there is no forgiveness again enti say ye wa akyɛw pɛ bi wɔ hɔ a ɛne akyɛw pɛ bi wɔ hɔ a ɛne sɛ anuhu bi wɔ hɔ no ma say ye nu ye ho a ɛne man sɛ wo brɛ man ni nipa dodo akyi nyɛ den ɛnkɔyɛ bɔne man ni nipa dodo akyi nyɛ den ɛnkɔyɛ bɔne nante wa kwan yie hwɛ sɛ wonkwa na wo ba asase we so na wo bɛsen ayɛ den akɔ enti sɛ ne wo ka wo nsa ɛtɔ wo bo ana wo ka wo nsa gu wo bo a atamu ne akonta no ɛyɛ wo na wo kobu enti man ni nipa dodo akyi ɛnsɛn wa brabɔ yɛhwɛ adeɛ bi ɛmra wo kɔ school no na wo yɛ good pa wo de ho kɔma nipa bi mu ɛni ti sɛ deɛ na wo sitie ɛwɔ adesua mu no afei yɛ bobɔ exams ya na wo te bafam die benti a wo de ho kɔdan nipa bi enti wo mu destroy your life purpose wa awofo edi ko school mu no wokɔsɛ no saa na akwantu wi etie nyamesom ana asetene mu ana asase wi so no menum yɛ no yɛ akwantufoɔ menum yɛ no yɛ schoolfoɔ a obi ya bɔ na brabɔ but at the end of our results ana say yɛ exams no deɛ wotwɛɛ no ɛne bɛm yɛ hunu opposition enti abraba wo bɔ na asase wi so anamo a wo turu asase wi so no ɛhɔ ɛne bɛm yɛ hunu opposition ya daakye Onyankopɔn de wo yɛ dem ekodua mini odi bonyani so efiri wakwan bɔne so Onyankopɔn ɛfrɛw Onyankopɔn ɛtɔ ne safro abɔfra si mɛsɔre na makomagya nkyɛn na masen sɛ mayɛ w'anim ɛne wɔsoro ɛbɔne abɔfra yɛ dem enu no ho yɛnkɔe na ɔsɔre ɔsɛ na ɔsɔre ba n'agya nkyɛn na wɔda so wɔ akyirikyiri no n'agya hunu no na ne yam hyehye no na wotu mirika kɔsɔɔ ne kɔn mu na wɔfe na no praise God wɔse na n'agya no te ne nka wɔ akyirikyiri na wɔn bɛn n'agya o de bentia ɛyɛ connection ɛyɛ network ɛte sɛ magnet ɛne ɛte metal ɛte sɛ magnet sim ɛne dadeɛ sɛ ɛbɛn a ɛreflecte ana ɛwɔ akyiri krompa etimi yɛ den ɛreflecte ɛkye no
Enti emra abofra no epa mu ebie na no ka say empafo ahe na magya nie mesan na makomagya nkyɛn na maka kyerɛ nse ma ye osoro ani wani bɔne enti agya fa me bɔne kyɛme ɛhɔ no ma na connectivity ni ye den connect ye enti abofra no na gya ye den connect ye enti emra abofra no sign na ti sɛ wo kɔ no Bible say na gya ne ye den ehunu na akyirikyiri di bentia connection na ye den aye adwuma ayonkofa ene oda na eda wone ne bantam no aye adwuma enti nemi ni odi bonye ni se the moment ya wo so be bie wa no na waka kire onyankopon se wo soro ma ye woni mbone no there will be a connection, there will be a connectivity, you and your God, between you and your God. Abofrei emra wo pamu wo fi na koma mu bubu na koma nyina no Bible say woni onyankopon no ayonkofa be da wone ne papa ntam sana wo nyankopon ehwehwe minum yi no se minum so minum yi no ye nu ye ho abo ye mboni mu a the moment aye be pamu aka kire nyankopon se awurade boni a metimu mempe hu me bo na fa me boni kyem ye nka ya no ko na emo ye be firi akoma ne adwene nyina mu ne aka kire nyankopon no Bible say ye ni wo nyankopon ntam no ayonkofa bi ye den ebetawo papa ye hunu ne ba na akyirikyiri tibentia wo no ho sai ohunu no ho sai abofra ya heden asesa abofra ya heden anu no ho abofra ya heden anu no ho eni ti sai abofra anu no ho na wo san e ba ne nkyɛn dia eni sɛ wodi anigye ye den akyi no esan sɛ papa no hu sɛ abrabɔ na abofra no ekɔbɔ no ensi ni yie because Deuteronomy chapter 30 verse 19 no e ka kyerɛ nim sɛ onyankopɔn de owuo ne nkwa de asini pantam sɛ yɛnhwɛm de anyi de ɛpɛ enti onyankopɔn apapa yi di nkwa ne owuo de si abofra nanim na abofra yi tusu owuo but wakwa ya wansi ansini yi no was sign by nature ne enkyɛn yɛntie verse number 21 no ɔsɛ na ɔba no ka kyerɛ nature sɛ ɔsɛ na ɔba no ka kyerɛ no sɛ agya ma yɛ wɔ soro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wofrɛ me oba bio na Ejano ka kyerɛ ne nkoa ne sɛ momfa nta atade a ɛyɛ no mmra mehyɛ no na momfa mpatia nhyɛ ne nsa ene mpaboa nhyehyɛ ne nan na momfa amen yinyina wansa enti Bible say papa no yɛ den ehunu no abofra no bunkotogye na ɔpa akyɛw sɛ agya ma yɛ w'anim ene wɔ soro bɔne enti fa me bɔne kyɛme na Bible ka kyerɛ ne nkoa no papa no ka kyerɛ ne nkoa no sɛ monyi atade na ɛhyɛ no nyɛ den entungu na monhyɛ na atade foforo momfa mpaboa ɛmɛhyɛ no na momfa mpatia nyɛ den ɛnhyɛ ne nsa nyankopɔn tumi a wɔde ma nipa no bɔne ɛma tumi ne yɛ den efiri nipa nsa enti sɛ nipa bɛsesa firi na kwan bɔne so a na obeba wo nyankopɔn na ase a ɛne tumi na wo nyankopɔn bɔ soro ne asase ɛponi ne wo mu na wɔde hyɛ wo nipa de sane nsa no sa tumi ne bɛsa na yɛ den aba nipa so biem ka no gyina hɔ ma de power tumi edi Bible say abofra no enu no ho na nti atade na ye bɔne no papa ne ka kyerɛ sɛ monworo atade ne ye den egu na monhyɛ na atade foforo animonyam glory bi ye den ɛba ne so nti onua a wode wonim sɛ wawe nsa asɛn wabɔ adwama asɛn wabɔ koro no asɛn no sɛ wopa Kristo mu a obeyi saa su ne ye den ewuro tugu obeyi saa atade ne etugu Bible si ye atade na ye anim guaseɛ ɛyɛ akɔhwibra atade no ye firi abofra no ho na ye hyɛ na atade foforo ye hyɛ ne paboa foforo ɛyɛ animonyam a ɛba de bonyani so de bonyani nu no ho wɔ de bɔne mu a so de bonyani san firi na kwan bɔne so a onya animonyam foforo onyame hyehyɛ animonyam foforo ɛde ma no papa yi animonyam foforo ene ye de ahya abofre ono a okoya akoa ede ma bone ono a okoya akoa ede ma adwamasem ono a okoya akoa ede ma bone a wammu a na mprakwa aduane mpo aye se wodi no wanya bi ani no opa ne papa nche no Bible say obeye de hye afi ye to ne pon amen yentie verse number 23 wose na momfa na ntwie ba a wadore srade no emra meku no na yenni na yen ani nye den enje amen. You hear Luke chapter 15 verse number 10 now. Was this what the bonyani sachira na adwenya? Anije ye den eba soro obofo pempem anije. Enti emra abofra we esan firi na kwam bone so na wo be ka kire na gya se agya ma ye wo soro no wani bone no. Fa me bone kyem no. Bible say anije ye den eba papa ne fi. And it was munku nantwi a wadore nye den emfa ma ye aduane fa ma me ba e kire sacrifice affordable Yesu Kristo ebe boy ye wodi ni nipadua ye den ebe body ma me no mienu me no mienu a na ka ye te bone mu me no mienu na ka bone de ye ko owuo mu na ka bone ye de ko woseye mu no wo nyankopon na me ba Yesu Kristo so de ni nipadua ye den ebe bo afford ye de ma ye amen
wɔde ne nipadua bɛbɔɔ afɔdeɛ de ma yɛn. Amen. And you know, said yeah, Luke 15 verse number 10 no. Was it so the bonyani asachra or so energy. Minu ya minim boni a na wonemu. Minim boni a wonemu a wadwen se Onyankopon wi da firo. Wadwen se Onyankopon timi mfa nchaw. Wona wo so wakum nipa mpempem a. Said the moment ya wo bie wa no na waka kire Onyankopon se Awurade hu me mbɔbɔ no. Onyankopon de wo bɔ ne be kyew. Akoji sikaduro wodi ho akowura okotomu minia enka etima o senesa woti message na wampiri mu akoma na wobesesa wadwe na wasalanda wo life e de ama Nyankopon a ene ma pa be den ebesesa abofre kobo na brabo okobo akohwibra nanso emra wasesa na adwen no wokaye ehun se ene ma pa pie den e wo na jafie nti obesa ya firi na kwambone so na waka kire na jase eja hunu me mopo memfata sa obefrɛ me wo babie mu na mo mfrɛ mo nkoa ne mu baako liebentia wonim sɛ ne papa ne fie no enkoa na wo moto no ho ye n'adwuma no aduane a wo mu di no position ne ɛdan a wo mu damu no na ɛso wo mfaso se babia na wo no ɔno a wogi ne japade kɔbɔ na brabɔ no na wo mfata wontimi mfata abia no ntoto ne papa ahenie no ho hwemira wo Kristo mu no hwɛ sɛdia na nipa ebuufa hwɛ ni monyama na ɛwɔ wo so hwɛ sɛdeɛ na nipa si ho aho yɛ den ɛfa hwɛ ni monyam a Onyankopɔn de to wo so na wɔmmu saa ni monyam no wɔmbu saa ni die no na wɔde ho kɔma abɔne hwɛ ni guase a ɛto wo hwɛ ni guase a yɛ den ɛto wo abɔfra yi die nu no ho nyame ba wotie me sɛ na wo so wobɛnu ho afiri wakwan bɔne mu a na wobɛma anigye aba soro a ɛne nsɛnkyerɛ ne kɛseɛ bɛyɛ den ebesi wo wakwan mu na nneɛma so bɛyɛ den ɛbɛsesa de ama wo nneɛma yi abɔfra yi nneɛma pa bi yɛ den ɛsesa yɛ nsɛnkyerɛ ne bi yɛ den esi wɔ n'akwan mu deɛ bɛntia onu no ho wɔkae sɛ na menu mmienu so yɛbɛkae Kristo wu a wɔbɛwu yɛ mogya bi a ɛdi pema ɛhwie gu yɛ no sɛ menu mmienu yɛbɛkae ne yɛasen afiri akwan bɔne mu a hey, your life will never be the same. Your life will never be the same. The nipa eka fa wo no. The nipa eka to wo so no. Brother, enya adwuma sister. Enya adwuma da. Mo wondome Onyankopon endome wo da biara da. Ne wo dia ne se obeye wakoma yi. Wo dia ne se obeye Onyankopon na pede. Wo dia ne se obetutu wanamo asi Onyankopon akwan mu. Yenti the last verse number 24. What say? Na me bayi wuyi. Na wanyane bio wɔyerae na wahu no na ofiri ase agi wonani amen sedipa ofiri wonyame akwan so na wode ho kɔba bɔne a Bible say we yet ase wodie wote ase nanso na waye den wawu abofre Bible say me papa say me bayi yerae wowu ye na afedie masen aye den ahu ni biem enti mo maye ni nye den enche obi biara woda so ete wo bɔne mu obi biara wotaso te wo konwensam wote wo dwama momu wote wo kro no mu no Bible say wawu se na obesan afiri wa kwan bɔne so a Onyankopɔn be nyana wo Onyankopɔn be yiwa firi wuwu mu Onyankopɔn ebaye so obehwehwe na wagede ya waye dem wayera the prodigal son the prodigal daughter oba de sefo minu ya ba wotie me se fine na wabɔ abrabɔ na koturu waadwene se wo yesle queen na wo de yi mema wo de yi awarefo bema wo kunu wo de ji wo musika wakɔgye aduro wakɔgye cham ɛna wo de twi mema adwen sɛbe ya wo ne wo mbɛda na wanya sika sakyera wadwen na wo nkwa ɛden etia wo nkwa etia manya wadwen sɛ you are wise manya wadwen sɛ you are wise or you are intelligent wo nkwa ekita wo etia obi betumi ashutu da korpɛ yebetimi ne duro ade ku nsanum amawanom amawawu nkwa etia boni bia woti mu no e wo limit abraboboni bia wo bɔ no asase we so no e wo limit na wonim wo limit no wonim be bia Nyankopɔn de wakoduru wonim be bia wo limit no ana wonna aka wa asase we so no wonim enti se ahunu bi wo hɔ no ma ahosiesie bi wo hɔ a ene abofre na wonim emfi aka wo nanim na wonim na aka wonanim na wonim bra wo be bra wo na setam nyina na emom wo kae no ma no wani ye den eba no ho so na wo ka se mesan ya komagya fie na maka kire magya se agya ma ye wanim ene wo soro bone enti fa me bone ye den ekyem me ka kire wo se papa ni suban edwuro ho ma Kristo enka ye minu wie na ka bofre ba ye nka ye be pam na ma na ye den akọ eka minu wie no anka be ka kire wo se onya me babiem nanso
onyankopɔn da ɔde dɔ yɛn adama if mo bɔne a ɔmo yɛ nyina no wɔsane anu no ho na wɔde ne ba Yesu Kristo yɛ den ɛbɛyɛ mpatadeɛ ɛde ma me no bi ni sɛdeɛ bɛyɛ a me no bi ni yɛ ni onyankopɔn ayɔnkofa no bɛsana ayɛ den aka abɔ mu ɛbɛsana ayɛ den aka abɔ mu sɛ fan na wɔne nam ɔba de sɛfo ɛne onyankopɔn ɛfrɛw onyankopɔn ɛto ne nsa frɛw sɛbra na wɔnyɛ den wɔnsɛyɛ amen yɛhwɛ Ephesians chapter 2 verse number 1 to 2 yɛntie onyankopɔn asɛm Efesofoɔ nwoma etimienu yimu baako ekosi mienu no sorry wɔsɛ na mo nso wama mo anyankwa mo anka mo yɛ awufoɔ ɛmfomsoɔ ne bɔne mu na anka no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ na sɛdeɛ wie mu tumi mpani teɛ honhom na nsan yi ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden ɛma soɔ praise God wɔsɛ first no na minu bi no saa na nanka yɛte ne yɛte sɛ ɔbaa de sɛfoɔ no na afei onyankopɔn ne ne ba Yesu ɔnam ne ba Yesu Kristo so ama minu bi no yɛ den yɛnya nkwa ama minu bi no yɛ den yɛnya nkwa first yɛ nante sɛdeɛ na yakɔnɔteɛ yɛ nante wɔ yɛ nim die yɛ nyansa so yɛ adwen sɛ ne yɛ so intelligent yɛ so wise but yɛ nyankopɔn aka kasa kyerɛ me no mu yɛ sɛ ɛnɛ sɛdeɛ na yɛteɛ no subanya ne yɛ wɔ mu no sɛ ne onyankopɔn agye ndi a ɛne yɛ ni ne ho adanse ɛma wɔn na ne no wɔ saa su no mu yɛ no ayɛ no wɔn wɔ saa brabo no mu wɔn nyɛ den wɔn nsesa wɔn adwen wo kare saa Titus ana Titus wa chapter 3 verse number 3 na wɔse afiri sɛ yɛn nso akane no na yɛ nkwasiafoɔ asoɔden ne nipa a wɔfonfom a yɛsom yɛ na yakɔnɔ Titus chapter 3 verse number 3 na yɛ nkwasiafoɔ ɛsan sɛ obi biala wonnim Kristo no Bible ka kyerɛ sɛ wo yɛ kwasia obi biala wonnim Kristo na Kristo entiri mu no wo yɛ kwasia enti first na yɛ nnim nyame no yɛ kɔ yɛ nkwasiafoɔ abrantie yi ɛbra wɔgye na japadeɛ yɛ de efiri na gyankyɛn no Bible so kɔ yɛ kwasia ɔkɔbɔ akɔhwibra afei die na wodi mpo no na ayɛ de na abɔ no die na wode kɔ na no mpo na ayɛ de ma no ɔkɔyɛ kwasia obi man so ɔkɔsom yɛ na prako aduane mpo no na ɛho ɔden sɛ papa yi ebenya bi ayɛ den adi na ɔsan fi na kwanbɔne so ɛsan sɛ wɔkae sɛ wɔyɛ ɔde hyeɛ odi adeɛ ɛwɔ ne papa fie odi adeɛ ɛwɔ ne papa ahenie mu nti wɔbɛsan afi na kwanbɔne so menua ba wo so wotie be wo so odi adeɛ ɛwɔ Kristo mu menu bi ye di adeɛ ɛsan sɛ Bible sɛ adehyedie mu na Kristo ama yɛ den yade ho enti wo so di adeɛ enti mama bɔne ɛntɔwo ɛnkɔyɛ akoa mama bo nsam ɛmfa wo mu adwaman ɛnsɛ wa brabɔ nsɛ wo nipa dua wodi adeɛ wo yɛ ɔde hye man sɛ wa brabɔ ɛsan sɛ yɛ afie mu mpo no sɛ akonwa bɛtɔ a yɛhwehwɛ obi a ne suban ɛyɛ yɛhwɛ obi a wɔnkɔda prison pen yɛhwɛ obi a ɔwɔ dimpa ansa na yɛde na yɛ den asi akonwa ne so enti na saa na Kristo mu so ɛteɛ sɛ menum yɛ ni yɛdi adeɛ deɛ a ne Bible sɛ menum yɛ ni yɛnhohoro yɛ ho fini ntontodie no sɛdeɛ Isaiah chapter 1 verse number 18 yɛ kae no wɔse sɛ menum yɛ no bɔne te sɛ damanama a ɔbɛma na yɛ den ayɛ sɛ sukyerɛma bɔne bɛɛ na wotim mu menua ba a wadwene sɛ Onyankopɔn ntimi nyɛ den ɛmfa nkyɛw bɔne bɛɛ ɛna wotim amen yɛnkɔe Matthew chapter 18 verse number 12 Matthew asempatire dunwɔtwe yimu dumienu ekosi aduo 9 Matthew chapter 18 verse number 12 to 14 wɔse modwene ho sɛn sɛ onipa bi wɔ nyanten ɔha na wɔn mu baako fon kwan a ɔne nya aduɔko nkɔno no hɔ mepɔ so na wɔn kɔhwehwɛ di a wafon kwan no ana na sɛ ɔba no ɔse na sɛ ɔba sɛ ohun no a no kore mesem sɛ na nigye ne ho sene aduɔko nkɔno na wafon kwan no ho saa ala na enye dia neja ɛwɔ soro no pɛ sɛ nkuma yi mu baako ɛbɛyira amen wɔse sɛ yemu baako yemu hwan na yɛwɔ nantwie anan nwan ɔha na baako bɛyira yɛngya 99 ne hɔ na yɛnyɛ den yɛnkɔhwehwɛ baako no minua na menum yɛ no na yɛ ka ho na yɛ nam gidie ne mu na yɛ ka gidie no ho ɛna menum yɛ no yɛafon yɛayera ɛne Onyankopɔn ɛto ne nsa frɛ Onyankopɔn ɛyɛ den ɛhwehwɛ
onyankopon se na wo di bonyani se wo be sesa afiri wakwan bone ho a wo hu wa na ni ye den eji esen ye 99 na yaka no die bentia wa ma anije aba osoro wa ma anije aba obofo anim wa ma anije aba yenyankopon anum enti odi bonyani sai firi wakwan bone so onyankopon efro na emom Deuteronomy chapter 33 na ka se mi ni se onyankopon de mi no mi yankwa e de amaye what the nomini wo di ato onyankopon enforce enkancho se satrawadwe onyame wo tumi o tumi esa obetumi asesa ni panyinara na nso so de wo pae den amawo onyankopon so de wo pae aiden e de amawo san firi wakwa abone ho wo se hwan ne wo nwa bebiri na wo bekọ adidi a na ba akokọ yira onye den onko hwehwe no onyame do onyame dome enti na nanwure wasoma me enti na nanwure wasoma asempakafo bebiri se o mo so mfa asempa no nyeden enko wiase nyina na o mo nkotwe wo a wayera wo a waya asode ma se de titles no yeden e kan ye tretre no wo se minu bi na ye asode ma na ye som ye na yakono na ye nkwasiafo enti na evangelist for nam uko Facebook ba bibia ye de asempa no yeden enam e kan yankopon asem kyero onyame do esre obi a ne wasachara wo ye nsenkyerene onyame do esre obi a ene wo prichi onyame do esre obi a ene wo frɛ no wo sa wo ye kunkunu ni wudi bonyani no onyankopon edo eba onyankopon edo ne se wo be sen ya firi wakwan bone ho wo benu ho e wo bone ho na waka kire onyankopon se urade ma ye wanim ene wo soro bone enti fa me bone echeme se wutimi bossa ampa ye wi ana wutimi kan wakoma mu a afi wo ma ni je ye den eba onyankopon do no ewie peye e wo so minua man limit wo ho man ye wadwen se bibia ye den asai obi tim bisa na wo se di bone ama ye onyankopon de be kyeme ana he me ka kiro wo na onyankopon hia wo na onyankopon ehwehwe wo se na wo be bie wakoma mu na waka kiro onyankopon se urade hunu me mobo na fa me bone kyeme a onyankopon be hu mobo na wade wo bone so be den e de be kyew onyankopon enhyira wo pa yankwa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 Korinto fo nwoma etoso mienu etire num ni yimu aduono baako 2 Corinthians chapter 5 verse number 22 yentie onyankopon asem verse number 21 sorry was say if he say dia wonim bone no wode ne ye bone mayen na nyankopon na yaye onyankopon tene onumu amen was say dia wonim bone no wode ne ye bone emayen me ena na ka me sese ye bom asenu mu me na se ke ye bom achi ma me na se ke ye tonta so ye den edigu me so me na se ke ye twa atoro ye den ede to me so me na se ke ye bom dua kume na so papa yi ana wonim bone papa yi ana wo ye innocent wode ne kra ebebo afode ede mame wo bewu ede mame enti bisa wo se ene wo so a wonam adom na se no ene hwan ena wuwu ama no hwan ena wo de wabrabo eto ama no ubetimi di woni padua ubetimi di wabrabo ato wo de ama wonua ubetimi di wabrabo ato wo ama wukunu ubetimi di wabrabo ato wo ama wo yere ubetimi di wabrabo ato wo ama wo butua ubetimi sacrifice your life e di ama obi a wayera uhuru obi a watene body ma ozo we gya no wo wu a wo kobo nsam gem we gya no ensa na be de ebeku no winua wonim obrempon ahyase bia sa nipa no wo ye onyame sofo enti onyankopon de nipa na ba wa akwan mu se fa onyankopon asam na kyerɛ no esan se bia woni bone no wo de ne ye bone e de maame no wi no se de be ya wo be hunu kwanje na wunua na wo yera no so be de no obekye no hwe bone a wo firi nwa frase wo ye ni nyina mu onyankopon de akyew ade na wo so obi aye wo bone wo so ntimi mfa nche no na na wo de ni kwa aduro so wo de na komara mo se ye mo ne dam wo de na kwa aduro se ye nku no na se wunua ni firiti asefo asaso so de na wanya se wo horo bone a wo ye ne ye di kan bo wo dam ye di kan ku wo a enka wo da so etiase ana bone a wo ye no se nyankopon eku wo se onyankopon pa wo ntoma enka wo da so etiase ana mi ni fa bone che fa bone ye den eche na wo de bone cha wo na wo nya hwe fa bone ye den fa che
na wiase ye betoye Bible say kasa me no ye ne wu preko pe na me no ye ne wu achi no atemu ye den eda ho enti se me dimi nua we asama hye me tim se me ne kwa duro so akosele life me ko bubu na guo me ko bona nifra ni wu achi no wo so die na wo Nyankopon de wo be fa so kwa be na wo Nyankopon de wo be fa so wo se atemu ben kura na me mfa ma me man atemu ben ene bone no te say adoso ye hwa America president ye Ross bia wo hye so no girlfriend komponi na America kromu na so te say mo ho ba mo say mo pese mo dakoro abonti mo betumi ahedan ada ene wo dia beduru o man Ghana say yanji gay ene lesbian ye den entum wo te sane ma we nyira wo say wiase no bra dia ka esua nti se wadwen say afei na wiase be ye da afei na wo beji wani a enye tutua na mo ye na dwene ho ye na niema ne nkwa e say mira aka wasaso we so no etia wọ́n sẹ́ coronavirus ye kurampo no coronavirus we kurampo no hwẹ nipa bere ne amane a ye namu ye ndi ya ho biem ye nkai ni si Sodom and Gomorrah no amumuye we ya na nipa start ye den eyeye e ma Onyankopon bufuo ye den e ba Sodom and Gomorrah so enti na lesbian ni gay and some subamboni we no and na nempa ye mampanyifo eni wiase mpanyifo agye atom say omo beji wo Nyankopon abufuo enti Onyankopon bi say atemu ben e no famra so de maso obaye wa adwen say wo de wo nye gay wo nye lesbian bia na wo de wo ye kuntomponi wo ya azan wo sisi nkrofo agye sika won ka nokore wo ne obi a wo ye gay nyina mugina 1k Unu obi a wo lesbian mugina 1k unu obi a wode ne yire wode ne kura akwaji sikaduro mugina 1k unu obi a wakwaji sikaduro wode sani pa wode mofra edikoji erekoye sikaduro no mugina 1k sacharawate Onyankopon do eye wunti ena Kristo ye den ebewu ye eye wunti ena Kristo ebewu ma me no mi no sede me no bi ne di kan ye no Luke chapter 15 no yese abrantie ketwa no na brabo ejina ho ma odiponyini ena bapani no so na brabo eden ejina ho e de ma farisifo ne atwerefo no na omo ye nya atwem na omo mpese obi hunu no kore no omo nko a ne kan na eden eye omo nko a ne kan ebamu bia na wo so abrabo etise bapani no dia wo pe ena wo ye de no wo ye ene wo Nyankopon enhyira yen said you carry Ezekiel chapter 33 verse from 11 now what what the bonifo the bonyani wuo enye awurade fe said adwen sachera wuo enye awurade fe tisa wadwen sachera wuo enye awurade fe tisa wadwen sachera ena abraso enni ho ma obiem sa wo de saade no ade na Bible na ka se wo the bonyani wuo enye ne fe said adwen sachera no wo de beto na ade ahoaho da bi enni wo na wo de kyena den ahoaho the moment ya wo beti sa message no saada me ye wadom bere saada na esa wo confess wo sin na wo ka che Onyankopon sa awurade hunu me mbobo na fa me bone ye den ekyeme emire nye den eni asase we so mi kiriwe me tawe ye mbedi hwe wa asase we so ekyena na maka me nsa gu me bo enti sa wo tan bi wo me ho a wo tirimika bi wo me ho na cha me ka me nsa gu me bo a afi na wo ba me nchen abesu ana da bi o so wo do me a and show your love to me so wo do me a and kire wo do ye de ne fa kire me enye bra maka me nsa ye de agu me bo enye bra maka me nsa ye de agu me bo so wo so wo do obi a e bra wo te ne boni mu no ka ne boni ye de ne fa kire no na wo mfiri na kwambo ne so enye mira wo wu awie no wa be kasa na nka me keka Nyankopon asam akire no wo gya mare ye de ekọ Onyankopon di nipa bi no ma hyehyɛ yensa Onyankopon di ye na toto abusua bi no ma no Onyankopon di nipa bi a o makom eden o ma so eden e de o ma hyehyɛ yensa mamma saa nipa no nyede emfidi wa kwan mu nkɔ kyerɛ wo dɔ amen ya di Onyankopon asam ye den e ba wiye John chapter 3 verse number 3 to 7 Bible say emina amemiye na menkan amen John chapter 3 verse number 3 I say na Yesu bu ase ne say na kora me se mo say wanwu obi foforo a oruntumi hunu Onyankopon ahenie no na Nicodemus se ne say ebeye dan na wonipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akone na yam bio na wawo no na Yesu bu ase na kora me se mo say
Wamfi ensuo ne honhom a wo obi a oluntimi enhene onyankopɔn ahenie no. Praise God. Enti emra wo odibonyani wasan afiri wakwan bone so. Wonu ho se wo ye odibonyani onyankopɔn fa wo bone nche wo no. Afei ese ye den ye de wonu nsu mu. Na wo benya honam foforo. Wo benya honhom foforo. Enti man transafo mu maye fa nsuo pete wo so. Saminu bi ne yesi ye sum nyankopɔn dia ene ye onyankopɔn suban ne kwan a obefa so no ye mfa sa procedure no so ye nsum ye nyankopɔn esa se wose se odi ye nu nsuo no mu a ne ye ni Kristo aheden awu na so opagya ye na ye ni Kristo aheden asɔre enti se ye nsuo na pete me so a besi na me ni Kristo awu na me ne netimi aheden asɔre me ni nkwagie ena man fa nhye wutim se wo bo ayesu na eye obligation se wo ye de wo kɔ heaven straight da bi eye process eye nkwagie no eye hwana mo bi na waye den watu no enitinu wose ye say den ye wo ye mfoforo ye de yenu nso mu a na ye sie ye bone no na ye ni Kristo asore afeni ya benya honhom foforo enti abraboni suban ya naka ye wom first se Luke 15 no e ka kire me no mienu a na ye di yakono so na ye di adwama moso no na nante adwama bomu no afi ye besie adwaman no ye besie nsa no ye besie koro no ye besie abufuo no ye besie atoro no e wo nsuo no mu na ye ni Kristo asore na ye benya honhom a eye odo ye benya honhom a eye ayemuye ye benya honhom a eye abotere ye benya honhom a eye odo no ye benya sa honhom no bi onyankopɔn ba ene fatu wutim se suban ani fidia bonsam ani ko wia Adam ani Eve e wo Garden of Eden no sa fidie na na ne woda so yeden adi wia menu mi no esan se abrante ne yeden wo hu se wiase ema wo ho ani je wo wiase efe na emu mo tene papa nchen a won de ne ho eni ti obefiri ne papa nchen akobɔ na braba akɔgi nani eni ti wiase yeden e wia no sana wo kan Matthew chapter 3 no a Bible so obonsam de Yesu Kristo ko gina be potenten so ye den eso no hwe na wodi wiase ahimie nyina de ye Kristo e de ko so Kristo ye den hwe wodi tumi e ko so Kristo e den hwe ene tumi die e wia asofofo tumi die e wia asofofo tumi die ma asofofo ahwease ene sikanti asofofo ntimi ye den enka no korem ene wiase nti ye nwia ma mu ntimi nsum nyame ene wiase nti ene mrante ntimi nsum nyame ene wiase mu afefedie ne kasi ahodo nti ene mrante di sikaduro chi mrante di okoto chi ene wiase Bible say emra Adam ni Eve hunu aduaban ampa mu se aduaban efe ne akono ene wo dira wiase no hunu kasi hunu mai hunu mema ya ampa efe nanso Bible say okwan bi wo ho a etene e wo nipa ni so na ni na say okwan bi wo ho a etene wo nipa ni so na wie ye edem eyi owuo Yesu Kristo ana honhom ana asam na ahye ne ma no Bible so wodi obonsam so die bentia Kristo ne ne asam no enti se menu bi ne betimi ye di wiase we so a ti se ye ma Kristo ye den ebetana ye mu ti se ye ma asam ye den ebetana ye mu anse ye timi ye di wiase ne nakono achi fashe wutimi se wo ware a eno nkire se watwam adwamammo awade mpreventi ni pamfiri adwamammo mu da bi da obi aware na nso ne mprafo be 500 omudi akire ne mprafo be 20 omudi na chi adie bia la wo wiase na your master say no be careful after you have accepted Jesus Christ as your personal savior o master say na wo wiase na wo timo o master say na wo wiase na wo ntimi mfirimu a onyankopon nam ne nkrofo so do onyame asem ma wa wo sesan se na wo fra wo se Kristo ni enne se wo na madom na se a be careful of that master sin sabone no se mi wo wiase na me mpensa na me de ne emma ma satra ma adwe wie no bo nsam mfa ma asam nye de emme so me hwe because when you say mra me ye ne dia na me no ebom mpo no me amfa nsam anye de an kama no enti wo ba me so a wo de emma no na be de ebe so me ahwe sa na wo so wo wiase na wo pentokwa na wo mpensa bo nsam e ba wo so a wo mfa ma asam me so wo hwe na emu wo de ntokwa obema bia ye de ahye wabufuo hweye minim abrabo a wo namu minim se de wo si huru wiase we fifa bibia dia dan se enche
wɔse sɛ deɛ no wa mo mpɛn so ɔmo yɛyɛ no nipa didi yɛ nipa mawareɛ nipa dua yɛ nipa tɔn yɛ nipa mu nyame na nipa nsuro nyame nipa bɔ na brabɔ sɛ deɛ wɔpɛ nipa nante wɔ n'akɔnɔ so nipa nante wɔ ne nimdeɛ ne ne nyansa so na nipa na ho so no na Yesu Kristo ayɛ den abɛsɛe ɔman no ene Onyankopɔn abufuo ada wiase nyina so de benti abone anipa mu amumuya nipa ansuro na ode ne sakeka ye no ene Onyankopɔn abufuo anyina ayeden aba asase we so ene nipa nde ne ho biem ene suro aka nipa nyina ene ye hu se ye kwaje fase ye hu se ye se de benti a esuro eda nipa so onyame ba minu adi bonyani unwuye Onyankopɔn efro Onyankopɔn dɔw Onyankopɔn se san firi wakwan bɔne so na bra ne nkyɛn Onyankopɔn se bɔne a woti mu no Onyankopɔn dɔw wunti na wɔno be sacrifice ne life e de ba for de ye de ma wo wunti na Kristo ye de be wuye minti na Kristo be wuye eni nti se mfa so de be ba Kristo wuo ne so a eye me no mienu ya dwen satena mama ne nye too late Mama nye too late na wan kasa mi hunu yanka de bia me catch say wo koda bonsam de ma eye niema mienu pe na be requesting wo be request ensuo ni one more chance ade mienu pe na wo de jani mu a wo be su na wa frɛ wo be hwehwɛ say awurade ma me sima baako ma me mmere baako ma me one more chance awurade ma me ensuo Mama wiase niema ento mama wiase akono ento mama wiase mu niema enwia wa adwen Think about your soul. Dwene wo kra ho. Dwene wo soul no ho. Wo soul no na ma ne ye de ne ama wo ye nipa. Wo soul na etu mu no enne me ye frɛ wo se nipa sumasi ye frɛ wo sumasi na wo nipa dua we eye dote. Enti ma dote we emfa wo nkɔ na kono mu. Nipa dua we ade bia wo de be ma nipa dua we no enso na ni da biara da. Dwene wo kra ho. O kra we na Onyankopɔn ekobu na ten. Enti se minu miye betimi adi nipa dua we so a ti se ye Nyankopɔn asam ye den etena we mu se minu miye betimi adi nipa dua we so a ti se ye Nyame wo metena ye mu esa se Bible say emira na Peter mo etin suo so eyi na mo emira o mu hia Yesu Kristo no o mu suba ye den esesa ye Peter na adwin nyina ne se fishing a o so na pa wo kopo so akoyi nam no emira wo hia Kristo no sa enam adwuma ne ye den afi na akwan mu afi wo benya suba foforo benya abrabo foforo e woni mu afi ni pato ni din se we mu ne ya Kristofo o position o environment na what no edin be na nipa de ama wo se na nipa esi frɛ wo wonti wo bi si won si wo Nyankopɔn fie da wonti wo bi si se obekɔ Nyankopɔn fie a kyese nsu ɔtɔ Mama yen san free akwan bone ho. Mama yen san free akwan bone ho. Onyankopɔn hyira wo. Wo ba so na wo hye ya Onyankopɔn hyira wo. Bomoden sa be ma asemi wo nua bi so nsaye den aka. Na me di nyame din esrew ka kire wo se wo mmera aka wa asase we so etia. Titutu ana mo ye se o Kristoni. Bo wabra bo ye se Onyankopɔn ba. Manye se oba de sefo na wo gi na japade ekose no. Abrabo ben e na wo bo suba ben na wo ma wa adwen se wontimi jai bone ye minu aba Onyankopɔn dɔw minu aba ma Onyankopɔn dɔw men ni nipa dodo achi enkoye bone men ni nipa dodo achi enkoye bone dwene wo kra ho the prodigal son oba de sefo no wo kaye se ne ja wo mpafo bebre na aden na wote ana wo dwendwen aden na wote na duane a wode be kona no mpo wonya bi na wadi obesan akona gyanchen na Bible say the moment abofra we regret ye no kai say na ja e wo fie na ja wode ma bebre no woni Onyankopɔn ode ne papa connect ye enti se odi bonya ni be bie na koma mo na ofi na koma mo ka che ni Nyankopɔn say urade hunu mo pa woni Onyankopɔn mo benya ayonkofa mo be connect minu aba Onyankopɔn be wo se watade a ehyew Onyankopɔn ben wo sin hukunu wo yira wata wo nkyɛn Onyankopɔn ben wo sin wadamfo na wo dwini di no fa wakwan hye Onyankopɔn sa nanto Onyankopɔn no kore so na Onyankopɔn bejew mama ne nye too late bonede di to bonede fatuo se ne wu ha na se wan sachira wa adwen a Onyankopɔn be refer wo sa date we se me soma ba ko bia wo ye kohwini bia na nipa emu no na nipa mfa ne nye hwe na wan fa na asama nye hwe me soma no ba wo nkyɛn 21st of what February mu na nso wan fa na asama nye hwe wo hunu wa wie ye Bible si wo sikanu ne kae emra na lives so ye den eda ne fie wo mbu
wodi ni sika akyi wodi na hunyade akyi na nani ba na ho so no na ne kra da ho yere mu nuni aba anadwe ukoda wunim ne beto wunim de ebesi na wotwe mu yanim ne ma ebesi esanse wunye nyankopon na ebisa ye ho se ye kra firi ensa sa kwanhie bi tuye na se koto firi so mfo fidie mu a na se ye wu a akonta ben ana ye kobo onyansani ye bunbe na mmom ye nka na asem onyankopon asem aba wo nchen said in Deuteronomy chapter 33 no e ka kire me no universe number 19 no wase nkwa ane owuo ene da me no mi ye nim hwem na yidi a wo pe se wo pe heaven a bo abra bo se heaven ni ana heaven ba sabonsam jam so na wani gi a koso na bo odwaman koso na no wonsa koso na di atoro ene nkonkonsa koso na nante wakono mu na wuwu achi no ubonwu se obi na bo obi na nakita wo nkomu obi na do ba asase we so na wo wakaka wasem ayeden akire sa nipa no ene de onyankopon de wo pa ma wo de wo pa bia wo betimi aye wo betimi akume wo betimi akun oba e de na kwaji sika duro wo betimi de akun nua bi e de na kwaji sika duro onyankopon de wo pa ma wo ji woni wa asase we so wo de fa woni padua fa bo afo de fa ma adwaman fa woni padua na nyankopon de ama we sa wo hye nyankopon ni monyam woni padua mu no fa ye adwamammo fa ye nsa no na da wo bewu no ebe hu sa wa ye mistake onyankopon hyiraw onyankopon nya okese obi bia wo ba so bia de da wakoma so bia no onyankopon fa ntomo me prophet ba kope so say o Germany maho onyankopon hyiraw brother Wesley onyankopon hyiraw sister Lovers onyankopon hyiraw my wife Esenyame che onyankopon hyiraw sister Stella onyankopon hyiraw mintimi mubo nipa de dos mama nyakon afua onyankopon hyiraw obi bia wo ba so bia no onyankopon hyiraw onyame moyen ye nante woni nokure mu ye nante woni teneni mu na onyame entutu yanamo ensiye na me no mi ye wu achi no ye nye ba pa ye atena ye bompaye osoro ne abankase ena anwumire so ma ye da wase ye da wase se anwumire so wasane na urade wa ma nkwaje e de aba wo maso ye sese urade wasemi maningu asase pamu na urade anya adwuma e wo mamu na wo ma entu ho anamo na urade wo ma eyira anasa wo ma ubo wa bemu a wo ma ya nya yira ba nemum urade ya be hyere wo hini ni mo ye da wase afi gya na wotwe mu ya kwantu nyina de hye wonsa ya adwuma ye mu so se urade be di ye nkan na boye ho ban na gi efi ofidi so mfo mfidi nyina mo de boni biara obone fo na susum wo ya kwan mu sabe ma wo ma ahwe ase de ye bom paye ekangu ewo Yesu Kristo di mo urade be di wo hine ewo ya setene mo kaka yen na wonsem emi hine wo ye mu na urade enche na se wo bo wa be mu a obum na wabihie na wafia no na wakase mo akwapa ne afanapa moye kakrai ne modi kakrai hu nokore e de amayem ye da wase se wadi hina mayem ewo Yesu Kristo di mo amen afi onyankopon enhyiraem na me ya adoma next week na Yesu Kristo ama ebihia mandi bone na bonsam ayeden etwa wakwanso onyankopon hyirawo onyankopon nya wokese de wahwere usika obibia na onyankopon enhye wanamu hye message no na wunua so nyeden NTB share message no na wunua so nyeden NTB the moment ya wo share no na wusika sem onyankopon ebamu awade no onyankopon ebamu adwuma no onyankopon ebamu problem no hawa wo namu no onyankopon ba be srawo sedi onyankopon esra sela na oti on abofo no ni kunu kasa na sela hyedemo na wo sere no onyankopon be mo wayeden asere shalom peace be unto you bye bye.